Hello. Today with Dr. Andy. Hi guys, nice to meet you today. This is our 10th meeting, or meeting number 10, to have our English class of KMB Ministry English Club. Hari ini adalah pertemuan yang ke-10 dalam pelajaran kita pada KMB Ministry English Club. Our today's topic is passive voice. So we are gonna discuss two kind of tenses. One, simple present tense. Two, past tense. Jadi hari ini topik kita adalah akan membahas tentang kalimat pasif. Hebat kan? Ya, itu artinya pelajaran Anda semakin meningkat. Tinggal satu langkah lagi, Anda akan berbicara bahasa Inggris dengan baik dan Anda akan paham tentunya untuk membaca teks dalam bahasa Inggris. Adapun topik kita hari ini membahas tentang simple present dan past tense dalam kalimat pasif. Ya, bagaimana cara penggunaannya? Mari langsung kita bahas. Oke? Ya, passive voice, simple present tense. Okay? I have prepared the sentences or the example. First in active voice. Jadi saya sudah mempersiapkan beberapa contoh kalimat. Yang pertama adalah kalimat aktif. It means that we gonna change the active voice to passive voice. Itu artinya kita akan mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Ya, kalimat aktif ke kalimat pasif. So, how is the way? Bagaimana caranya? Come on, pay attention to this subject. For example, John speaks English. Okay? John speaks English. Yeah, it is very clear that this sentence is in simple present tense. Yeah, because at the end of the above we put s, right? Yeah, so that the sentence sounds John speaks English. So this is active voice, and we gonna change this active voice into passive voice. Yeah, so it becomes English is spoken by John. Okay, English is spoken by John. One thing that I would like to explain to you about the passive voice. Ya, satu hal yang saya ingin jelaskan kepada Anda, ketika kita membangun kalimat dalam bentuk kalimat pasif. Perhatikan di sini, ya. Anda perhatikan di sini, ya. Pada kalimat pasif, ya, on the passive voice, ya, we take the object, ya. If we notice the sentence, John speak English. English is the object, okay, in the active voice, right? And then in passive voice, okay, we put the object English, okay, English. So it becomes the object, menjadi objek, ya, dia menjadi objek. Jadi objeknya itu diletakkan di depan kalimat. You should put the object of the sentence in the front of the sentence. Okay, look at here. English is spoken by John. Okay, nah, jadi di sini kita membutuhkan, ya, verb to be. We need verb to be to build the sentence in simple present tense. Jadi verb to be-nya apa? What is the verb to be for this sentence? Is, ya. Jadi is, karena objeknya dia dalam bentuk singular, satu dia kan, satu dia. Nah, karena dia satu, maka verb to be-nya is. Nah, ini ya. Lalu follow, ya, diikuti oleh verb 3. Nah, ini dia. Look at here. Speak, verb 1. Spoke, verb 2. Spoken, verb 3. Ya. English is spoken. Jadi
bahasa Inggris dibicarakan, ya, by. Nah, kalau kita ingin mengetahui pelaku daripada tindakan itu, maka kita gunakan kata by. Ya, nah siapa yang berbicara bahasa Inggris? Kan kayak gitu. Ya, siapa? Pelakunya siapa di sini? John. Ya, nah sehingga kalimatnya berbunyi English is spoken by John. John itu juga bisa diganti ya menjadi objek ya, sehingga bunyi kalimatnya English is spoken by him. Boleh ya, by John or by him ya. Nah itu dia. Nah lalu kita langsung saja ya, kita turunkan dia atau kita bangun strukturnya atau rumusnya. Nah jadi kalau kita mau bangun rumusnya seperti ini ya, seperti ini dia, like this. If you build the structure of the simple present tense of basic voice, pay attention to this structure ya, object plus verb to be. So you should conjugate ya, Anda harus menyocokkan ini ya. Kalau objeknya singular maka is, kalau objeknya plural maka dia harus a ya. Kalau objeknya I ya maka jadi I'm, seperti itu. Lalu ditambah verb to, lalu ditambah by, lalu ditambah pelaku ya, sehingga kalau kita kembalikan dia, kita turunkan lagi, maka bunyi kalimatnya English is spoken by John ya, bahasa Inggris diucapkan atau dibicarakan oleh John. Nah sementara dalam kalimat artinya John speaks English, John berbicara bahasa Inggris, bahasa Inggris dibicarakan oleh John. Lalu rumusnya object plus verb to be plus verb 3 plus by plus actor. Itu dia ya. Jadi kembali saya katakan sangat gampang, sangat mudah. Nah, jadi di sini yang perlu Anda pelajari adalah Anda membutuhkan verb to be dalam membangun kalimat passive voice, lalu kata kerjanya semuanya dalam bentuk V3 ya, dalam bentuk past participle. Semua kata kerja dalam kalimat pasif itu adalah P3. Nah oleh karenanya Anda perlu mempelajari atau memahami bentuk P3 daripada setiap kata kerja. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi itu kalimat positif, ya, sekarang kita masuk pada kalimat negatif. Now we are coming into negative sentence of simple present tense of passive voice. Okay? Pay attention to the subject. We are back to the subject now. Alright, here. John doesn't speak English. John doesn't speak English. Look at this one. Masih dalam kalimat aktif. Kita mau ubah. We wanna change or turn this sentence into passive voice. Kita mau ubah kalimat ini menjadi kalimat pasif dalam bentuk negatif, negation. Ya, bagaimana caranya? Sama, ya. Just the same as in the positive sentence, but the difference you must put not. Ya, sama, tapi bedanya di negatif itu pakai not, negation. Ya, sehingga kalimatnya berbunyi seperti ini. Ya. English is spoken by John. Once again. English is spoken by John. Ya, jadi objek, lalu verb to be dalam bentuk negatif, V3, by karena Anda ingin tahu siapa pelakunya, lalu John itu adalah pelaku. Nah, rumusnya, the structure, object plus verb to be negative or negation plus verb 3 plus by plus actor. That's it. Very easy. Okay, now let's go deeper. Mari kita lebih dalam lagi. Nah sekarang kalimat tanyanya, kalimat tanya. Does John speak English? Apakah John berbicara bahasa Inggris? Ya.
Lalu kita ingin ubah. We wanna change the sentence into passive voice. Kembali. Gunakan verb to be. Is English spoken by John? Is English spoken by John? Apakah bahasa Inggris diucapkan ya oleh John atau diucapkan oleh John, ya seperti itu rumusnya. Verb to be plus object plus verb 3 plus by plus actor plus question mark. Jadi ya itu aja. Nah jadi sangat gampang ya. Itu dalam bentuk simple present tense. Okay? And now in past tense. Ya. Tadi dalam bentuk simple present tense. Sekarang kita masuk saja, langsung saja, kita tidak usah berlama-lama di sini ya. Karena kalau Anda ikuti dari awal maka Anda bisa mengikuti. Jadi pentingnya basic, dasar ya, dari pertemuan pertama sampai hari ini ya, pertemuan ke-10 ikuti terus supaya Anda bisa mengikutinya. Sebenarnya makin tinggi dia makin gampang ya, kalau Anda serius tentunya. Nah, perhatikan di sini simple past tense. Nah, apa bedanya? Anda perhatikan di sini dalam kalimat active voice ini dalam bentuk past tense ya. Ini ya. Eben read the newspaper ya. Read verb 1 ya. Read verb 2, lalu read verb 3 ya. Nah dari sini karena dia dalam bentuk past tense kita nggak pakai s kan, nggak pakai s, nggak gunakan s di sini, langsung saja. Eben read the newspaper. Nah, Eben membaca surat kabar. Tentu dalam bentuk past tense, udah berlalu. Kita ubah dalam kalimat pasifnya. Sama ya, sama seperti dalam bentuk simple present tense. Letakkan dulu ya. Newspaper ini adalah objek pada kalimat aktif, lalu dia diletakkan di depan pada kalimat passive voice ya, sehingga kalimatnya the newspaper was. Nah ini jadi verb to be dari is itu apa? Was. Verb to be dari a itu apa? Were. Verb to be dari am itu apa? Was kembali. Ya, karena di sini objeknya cuma satu, hanya satu, ya, because the object is only one, then we use was, right? And then plus verb 3, plus by, plus the actor, ya. So that the sentence sounds, the newspaper was read by Eben. Very easy, okay? Okay, come on. We go to the structure. If we wanna write the structure, it will be like this. Object plus verb to be, ya, verb to be you should conjugate. Harus dicocokkan dia dengan objeknya, singular atau plural. And in past tense of course. Okay? And then plus verb 3, always verb 3, plus by if you wanna the actor of the action, and then plus actor here. Okay, so that's for the positive sentence in passive voice. Yeah, all right. And then now we are coming to the negation or negative sentence. Yeah, Eben didn't read the newspaper. Eben didn't read the newspaper. Okay, put the object in the front of the sentence in passive voice. The newspaper wasn't read by Eben. Again, the newspaper, it is the object, and then put the verb to be in negative, wasn't, followed by verb 3, read by Eben. The newspaper wasn't read by Eben. Then, if we build the structure, it should be like this. Object plus verb to be in negative, in past tense, plus verb 3, plus by, plus actor. Okay? Alright. Then this is the last one. Ini yang terakhir. Ya. Did Eben read the newspaper? Again.
Did Eben read the newspaper? Apakah Eben membaca surat kabar? That's in the active voice. Let's change to passive voice. So the sentence sounds, was the newspaper read by Eben? Was the newspaper read by Eben? So you have to put was in the front of the sentence. Anda letakkan verb to be ya di depan kalimat, lalu diikuti objek, lalu diikuti oleh verb 3 by Eben. So here is the structure. Verb to be in past tense plus object plus verb 3 plus by plus actor. Okay, I think that's all for today. Ya, saya pikir hari ini ya cukup sangat sederhana ya dan sangat gampang ya kalau kita memang mau memperhatikan dan memang mau ya atau punya keinginan yang lebih besar lagi ya untuk memahami ini. Jadi kembali saya katakan bahasa Inggris itu sangat gampang ya, sangat gampang. Nah, jadi untuk membuat Anda ya memahaminya lebih dalam lagi, saya sudah siapkan soal-soalnya atau exercise di KNB Ministry English Club Facebook. Oke, silakan Anda pergi ke sana, kerjakanlah itu semua latihan-latihannya supaya Anda lebih memahaminya lagi. If you have a question, jika Anda punya pertanyaan, you may propose your question in the class and we will discuss. Okay, I think that's all. Good luck. Bye-bye.